Hello again! Step 5 na ta sa atong road to VA Life. So kung naabot na ka diri, you already have your own email address, you have your own Google Calendar na nakay PayPal, naa na po kay Calendly, naa na po kay Zoom. So kani ang atong step 5, maghimo ta og Canva account. So unsa man ning Canva? Canva is a very easy to use design app. In Canva, you can make a colored nga resume, mga bongga nga portfolio, mga images para sa social media puhon sa imuhang client. As in sulit gyud siya, daghan kay kag mabuhat sa Canva. Unya sayon rasad kay siya kat-unon ug gamiton. Mo na tong buhaton ron sa step 5. We are going to create a Canva account. So, go to canva.com. You need to find the sign up button. Usually na siya sa top right corner sa screen. So, mo click ka og sign up and then you will choose continue with Google. Nga naman, para you can use the Gmail email address that you created in step 1. Again, along the way as you sign up, you will be offered to choose the pro plan or katong plan nga naay bayad ang Canva. Ayaw lang sa, just choose the free plan. Unya na lang ka upgrade og Canva Pro. Kay promise, daghan na gyud kay kag pwede mabuhat sa free nga Canva account. Okay, so nakahimo na kag Canva nga account. Easy ra kayo no. So kung naa na kay Canva, i-comment dayon sa ubos. I am ready to design. Then proceed na dayon sa step 6 kay mao ni siya mo'y pinaka-crucial sa tanan steps on your road to VA life. Check the descriptions or the comments for the link to step 6 and I will see you there.